ओं श्रीमाता शरणं मम। ओं श्री अरविंदो शरणं मम। पावन भूमि बारदा ढेंकानाल आज भली पवित्र तिथि रिलिक्स इंस्टॉलेशन एनुअल फंक्शन रे एही अपराह्न अधिवेशन रे उपस्थित थिबा समस्त दिव्यात्मा मानक प्रणाम। आज आपणकर आमे जहाँ आलोचना करने को जाऊँ आपण मानक द्वारा निर्वाचित टॉपिक पूर्ण जोग प्रवाह रे नारी। हस लगुच कहवाई ताहले कौन अपूर्ण जोग प्रवाह रे पुरुष तर्जमा करिवार कथा मो हसैबा कथा कहूना किंतु जीवन वास्तव कथा कहूँ। पूर्ण जोग प्रवाह रे जदि नारी थाए ताहले पुरुष कौन पाई थाए। अपूर्ण जोग प्रवाह पाई नारी पुरुष बोलिक भावुंट। एनीवे टॉपिक भीतर को जीवा किछिटा जीवा को प्रयास करिबा। ये जोगरे नारी पुरुष किछि नाही। प्रथम रु आपको क्लारिफाई करने को चाहूँगी विथ ड्यू अपोलॉजी। ए जोगरे पुरुष नारी बोलिक जो सीमा रेखा जदि कई टाणी तारी मोरी भली आपण भली कई जन लोक जोग संयुक्त हबार कथा, जोग निजको तैयारी करिवार कथा, जोग देवता हबार कथा, जोग मैनिफेस्ट करिवार कथा। तेणु जोग को जीवा पूर्व मेन रोड को जीवा पूर्व आप साइड रोड रे बसिक घर भितर बसिक माड़गोल लगुंट मु नारी हेबी ना पुरुष हेबी। एमिति किछि गुण अच्छी नथी एबे नाही धीरे धीरे कटि गलानी। किछि सत्तांक भितर से गुण थाए से सत्ता जहाँ पाखरे थाए जो यही गुण गुड़िक जो सत्तांक पाखरे थाए ताकू आपण नारी बोलिक कहिसंती। किछि क्वालिटी अच्छी जो सत्ता मानक पाखरे ताहा थाए ताकू पुरुष बोलिक कहउचंती। अतएव ये दुईटा जंक कैरेक्टरिस्टिक जदि बदली जीव अर्थात नारी पाखरे जो कैरेक्टरिस्टिक गुड़ा थी सी जदि पुरुष पाखरे मिलगला, पुरुष पाखरे किछि प्रकृति अच्छी सी जदि नारी पाखु चलीगला ताहले बोधुए नारी पुरुष बोली संज्ञा आपण माने कोठी खोजिक पाइबा पई प्रचेष्टा करिवे ना। इवेन आज जो समय रे आसिक पहुंची जो श्री अरविंद आपको क्लारिफाई कर दिए तापर आलोचना आड़ को जीवी। श्री अरविंद कहले अतिमानस तार शक्ति तार क्रिया काम करिबो बोली जानिबी केमिति ना पुरुष नारी भितर किछि पार्थक्य रहिबो नाही। सेतबेले से बोधुए बुझिक आपको कही नथिले दिव्य जुग स्थापन रे नारी रखिबो, अदिव्य जुग स्थापन रे पुरुष रखिबो। तार कैरेक्टरिस्टिक मध्य फिजिकली ये तो प्रथम जोटा कहली कौन ना क्वालिटी आम क्वालिटी आपण पाक जीव आपण क्वालिटी आम कहते ना। तेणु पुरुष और नारी भितर कौन पार्थक्य रहा। माँ मध्य स्लेभरी केमी मुक्ति पाइबे पुरुष तीन टा कंडीशन और नारी तीन टा कंडीशन कही किसी समय पर हुए तो आसबि जदि हो जाए ताहले से स्लेभरी भितर से माने मुक्ति पाइबे, पुरुष भी मुक्ति पाइबे, स्त्री भी मुक्ति पाइबे। तार परवर्ती अवस्था श्री अरविंद आपको कैटेगोरिकली कहते गोटे जिनस मन रखि था अंततः जदि आप श्री अरविंद माँ को पढ़ा चाहूँगी एमती सुपरफिशियाली जदि पढ़ुंट मोर से किसी कहबार ना। श्री अरविंद माँ को सुपरफिशियाली पढ़ार कौन आवश्यकता ना, किसी पाइबे ना। मोर जी ज्ञान अच्छी तार किसी पाइबे ना। मेसेजटा लिखाई कौन पाई लिखाई आप चिंता कर देखूँ कहीं जड़े गोटे प्रश्न पचारि आंसरटा देते माँ श्री अरविंद से मेसेजटा को कौन कर परवर्ती अवस्था आश्रम को जमी आप बाबाजी महाराज कौन लिखिं चिठी लिखिं आप पहुँचे दौरान सेमती आमर जो सेक्शन अच्छी से सेक्शन को पृथ्वी सारा जो चिठी जाइए से चिठी गुड़ा को बैक कर दौरान फरवर्ड कर दौरान। तेणु से कौन कर क्वेश्चन ठिकना न लिखिक क्वेश्चन टाक न लिखिक तार आंसर टाक से कर दौरान। ताकू आम कौन करुचु कि एगुड़ाक हूँ इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्सेप्ट बुझा चेष्टा करूँ, बुझा चेष्टा करूँ। ये हूँ इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्सेप्ट माने कौन से निर्दिष्ट लोक ताको चिट्ठी पठेचे ये ताको लिखिकला परे ताको आंसरटा देइचंती। किंतु थरे जदि सेटा बही रूप में प्रकाशित हो जाउची ताहले एटा यूनिवर्सलाइज्ड कॉन्सेप्ट हो जाउची। इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लागू हम ना प्रोवाइडेड ग्रेस इज नॉट देयर।
दुईटा भितर गोटे जिनस कहते कौन ना ग्रेस ऑफ द डिवाइन मदर सी सब जाक संभव हे गोटे उदाहरण दिंतु मुझे टपिक रू बाहर आपको कहूँ मुझे आसीजी मन करतु कहीं जने कौन कर बसिक गोटे ज्वर हो सपोज तेणु जो ज्वर हो नाचुराली आपको टंक तोराणी कहीं दवाई चाहिए ना दैट विल क्रिएट सम एडवर्स इंपैक्ट ऑन योर बॉडी 104 ज्वर में आप टंक तोराणी खाइबे कौन हम जहाँ हवा कथा हम कहीं जने माँ पाख प्रश्न पचार माँ मोर टंक तोराणी पीवाई बहुत इच्छा हो माँ कहले अलाउड विथ ब्लेसिंग्स से जो चिठीटा जो आसिक पहुँचला एमाने जो छपेवा आरंभ कले सी कौन कले से जिन लिखिदे विथ ब्लेसिंग्स किंतु आमे पढ़िलु ज्वर हेले भी टंक तोराणी खिया जाई पारे किंतु सेठी एठी भितर पार्थक्य होचे कौन विथ ब्लेसिंग्स विथ प्रोटेक्शन किंतु आमे जोटी खाइलु कौन ताको यूनिवर्सलाइज करदेलु प्रोटेक्शन टाको ग्रेस टाको ब्लेसिंग्स टाको छाड़ी देकर पानी पीवा आरंभ कलु टंक तोराणी पीवा आरंभ कलु तापर तले जाइक मेडिकल पढ़लु आमर जदि किसी क्षति होगला जदि बंचीगलु तो बंचीगलु आदि आमर किसी क्षति होगला आम कहलु कौन जे आमर पतन पाई आमर रोग हवापाई माँ दायी चिंता करी देखंतु अनेक जिनस अच्छी इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट को आम कौन करूँ भूल रे जेनेरालाइज्ड कॉन्सेप्ट कर देचु जो कि आम हसुचु किंतु माँ श्री अरविंद कौन कहते ओरिजिनल लेखा जो पढ़ा आरंभ करेंगे से देखिए सिस्टमेटिकली आप जाऊे या सेकेंड स्तर कौन से थर्ड स्तर कौन किंतु आम कौन कर किसी मेसेज भितर रही जाइछु से मेसेज को एणे तेने करूँ आम तो बुड़ी जाऊँ हम तो डूबे हुए हैं सनम तुझे भी साथ में लेके डूबेंगे एकुटिया कहीं बुड़ी चलो धराधरी एक जीवा बुड़ीबा एमती अंतत एभलिया चिंताधारा बाहर नक श्री अरविंदर ओरिजिनल लिटरेचर पढ़ा चेष्टा करूँ फेरी आसतु आपंकर टपिक हूँ नारी नारी कहले आम कौन बुझुछु नारी कहले कौन पोशाक अच्छी हाँ कहूली भूलीगली श्री अरविंद जो कहले कौन ना पुरुष जो सुप्रामेंटालाइजेशन आरंभ हम ता क्रिया आरंभ हम जो केतोटी कॉन्सेप्ट कथा कही तार गोटे कॉन्सेप्ट हूँ आज डिस्कसन भैलिड ता हूँ पुरुष और नारी भितर किसी पार्थक्य रहा कहला हाँ एवं रोचे 33% रिजर्वेशन हो गला सेगुड़ाक ठीक अच्छे यहाँ हूँ आपण देश जोटा भैलिड से यूरोप माने यूरोप भैलिड नुहे ता यूके भैलिड नुहे कि माने यूएई भैलिड नुहे यहाँ ठीक अच्छे किंतु श्री अरविंद ताकू नहीं कहीदे इवेन फिजिकल स्ट्रक्चर आप जहाँ नारी पुरुष बोले डिफरेन्सीएट कर डिस्टिंग्विश कर जदि आपण मैंने जाइए ओरिजिनाली जदि आप देखिए गोटे स्पोर्ट्स मैन को देखिए स्पोर्ट्स वुमेन को देखिए से आप स्ट्रक्चर को फिजिकल स्ट्रक्चर को जानी सारे कौन जगह कौन है से भाई जब पुरुष को देखिए से जापर अनेक केस देखुं कर्णाटकर ओरिजिनल इनहाबिटेंट मान को देखला माने आपण अनेक समय कन्फ्यूज करेंगे आउ जानवे श्री अरविंद कॉन्सेप्ट हुए बेसी कम बेसी आलोचना करने चाहूनी ये हूँ इट इज ए कमन स्टेज तेणु से कहते नारी पुरुष बोलिक आम जो जिनस जो कॉन्सेप्ट को लेकिन जो आम आगुचु से जिनस आम प्रथम बाहरी जावा उचित किंतु नारी माने होचंती मुख्य स्रोतर एक मुख्य धारा जहाँ बिना ये सब जिनस हो पारना कहीं ये आपंकर आलोचना भितर को आपको गली किसी कॉन्सेप्ट फंडामेंटाल कॉन्सेप्ट दे सारापर मुझे नॉर्मली आलोचना भितर को जावा आलोचना हूँ कौन श्री अरविंद कहले टू मार्क योर मेसेज ट्रू डोमेन ऑफ वुमेन इज स्पिरिचुअल नारीर प्रधान कर्मक्षेत्र हूँ आध्यात्मिकता यही कथा शुणी सारा आपण मैंने बसिक भावे कौन कौन सब भावी आरंभ करेंगे किंतु जिनस बुझंतु भी गोटे जिनस करूँ जब साधना करने को चाहते जोग करने को चाहते सब बेले आगे चिंता करूँ कौन कौन करने को जाऊँ बुझंतु तापर आप कौन करूँ आसो कौन मुझे चाहूँगी मोर मतलब कौन मुझे कुआड़े जी मोर भुवनेश्वर जीवार अच्छी तेणु दांडीमाला बस स्टैंड को जी स्टेशन को जी नचेत ढेंकानाल स्टेशन को जी मुझे ट्रेन चढ़ी ना बस धरिक मत जावाक अच्छी तेणु से जो डेस्टिनी जो कहते आपंकर सहीटा को आगे स्थिर करूँ जदि सहीटा भूल होगा आप जीवन में अन्य किसी बदल जीव प्रथम कथा कहले ट्रू डोमेन ऑफ वुमेन इज स्पिरिचुअल ट्रू डोमेन ऑफ वुमेन इज स्पिरिचुअल तेणु कौन होती नारीर प्रधान कर्मक्षेत्र हूँ आध्यात्मिकता ये दुईटा जिनस आसिक पहुँचला प्रथम कथा हूँ नारी द्वितीय हूँ कर्मक्षेत्र तृतीय कहले आध्यात्मिकता आम ताको बुझी नेलु मु भावुँ कहूँ भूल आम बुझीना जे मुझे आगू आगू बाजी चाहूँ ता नुहे नारी कौन से कनसेप्टा बुझा
तार कर्मक्षेत्र बोलिक कहते जो डोमेनटा कौन ताकू बुझा तापर कौन स्पिरिचुअलिज्म कौन बुझा आम कौन आम किसी ना किसी कम करूँ आपण मानकर भली अनेक थे बर्तमान किए कौटी घरे शोथे टीवी देखुए कौटी चाकरी करेंगे कि आप तो सब जगह छाड़ी आसी मो आगे बसी किसी लोक बर्तमान ऑनलाइन देखुं या मुझे रेकर्डिंग करके जी ऑफलाइन मैंने यूट्यूब अनेक लोक देखा आरंभ करेंगे तेणु किसी तो हो किए मना करूना किसी करने आपड़ी आसी नथिले प्रति मुहूर्त भावतु व्हाट इज द माने कौन होती गोल ऑफ माय लाइफ गोल पर अल्टीमेट गोल कौन मुझे आसी ना समस्ते चली मुझे चलती कौन तोर फरक पड़ा कलु कौन आसलु या करने आसलु समस्ते हसुँच मुझे हसुची कौन यही जिन हसिया ठीक आसलु खुशी लगुला गोटा खुशी कहले से करने आसीलु समस्ते जाकर आटेड कर मुझे आटेड कर तो अल्टीमेटली किसी नपर एक समय आसिक कहूँ ये देखला बेलू ये फांका थी यज्ञशाला भग्नशिला मंत्र कहीं आज छंदहरा सिनेमा जमी कहला अधे मो अधे बाँ पटक जाओ अधे डाहाण पटक जाओ आउ जो मैंने बाकी रही से मो पाक आस किंतु से जानी नहीं एटा हूँ गोटा इभेन नंबर तेणु चलीगला पछरे आउ कहीं जावाक नथिले ठीक से भाया आम जदि निजे जदि निजक न सजाड़ जीवन जदि वास्तव जिनस को न बुझीपर यही गोटे समय आम ठिया होता आम पछरे ठिया हाँपाई कहीं नथिबे तेणु बर्तमान प्रश्न आसिक पहुँचुची मुझे आगे बुझाऊँगी नारी कौन तार कर्मक्षेत्र कौन आ से आध्यात्मिक तार संज्ञा कौ रास्ता से जो प्रवाह होती केमी से जीव नारी कहले आम कौन बुझू ना वोमेन फीमेल ए ना नहीं ना कौन सार कौन या तो वोमेन एंड फीमेल पुरुष मान को कौन कहते मेन एंड मेल ना नहीं आज्ञा ना कौन कहते या तो कहते तो वोमेन रु डब्ल्यू को छाड़ी दिंतु कौन रहा मैन बा मेन बुझिपार तो फीमेल रु एफ को छाड़ी दिंतु कौन रहा मेल रहा ताहले गोटे लोक गोटाए जिनस अन्य गोटा जिनस को धरिक रखी बुझिपार तो धरिक रखी जदि न धरिक रखि भांगी जीव ताको अलग भाषा आप साइंस पढ़ी बड़ बड़ पाठ पढ़ी ताते लिखाई सेंट्रालाइजेशन और डिसेंट्रालाइजेशन डिसेंट्रालाइजेशन माने दायित्वटा अन्य मानक देदेवा सेंट्रालाइजेशन माने सबूक दायित्व निज पाखे रखा ये मैंने कौन करें कहले ना सुंदर भाव में कहती माने कौन कहले कथाटा हूँ कौन बर माने जो प्रेम माने ये अच्छी प्रेमटा कौन कर संसार को बांधिक रखी जदि प्रेम न था प्रेम है बाइंडिंग एजेंट मैंने बांधिक रखी जदि प्रेमटा न था भांगी दो कहले केमी कौन रखी ये जमी बाइंडिंग एजेंट मुझे आपको गोटे छोटिया एग्जांपल देवी आप पिला पढ़ुचे बुझीजे न बुझे भी बुझे दूसरी शुणु कहले कौन है ना मनकर पानीटा देखी पानीटा देखी कि असुविधा ना कलरलेस ऑर्डरलेस टेस्टलेस ये सब ठीक अच्छी अच्छा पानीटा तैयारी कौन ना हाइड्रोजेन रूक्सीजेन तैयारी ना कौन S2 प्लस O2 दैट इज इक्वल टू 2 अमाउंट ऑफ वाटर आसला ठीक अच्छे ना ना अच्छा हाइड्रोजेन ऑक्सीजन मिसिक कौन तैयारी कला पाठटा बुझे चेष्टा करुआली नियंतु ना कारण जी लोक अच्छा बुझा चेष्टा करूँ जीवन में अन्य जगह जाकर बुझेबी किंतु मोर सिंसियर रिक्वेस्ट श्री अरविंद ओरिजिनल लेखा पढ़ु बुझीपार तो पढ़ी जब पार्टी न पढ़ी पारे मुझे किसी कहीपरि किंतु जब पार्टी श्री अरविंद ओरिजिनल लिटरेचर पढ़ु तेणु कौन कहले हाइड्रोजेन और ऑक्सीजन मिसिक कौन हम पानी हम अच्छा पानीटा को जब भांगीदे कौन बाहर हाइड्रोजेन ऑक्सीजन बाहर ना ना अच्छा गोटे मुझे जगह कहूँ कि पानी नहीं जातु भांगी दिंतु पानी ओजन एपटे रखु सेपटे हाइड्रोजेन ऑक्सीजन ओजन रखु दीटा जाक सामान हम ना अलग हम कौन भावुंट पानीटार हाइड्रोजेन ऑक्सीजन मिसिक पानी होती ना नहीं तेणु हाइड्रोजेन पानीटा को मुझे भांगीदेवी ये अमाउंटर पानी को रखीदेवी जी भांगिली मुझे सेपट मैंने जो निकेत पकईबी दीटा जाकर ओजन सामान हम ना अलग अलग हम कहीं पचार मुझे समय नष्ट करने को चाहूँगी मुझे पाठटा बुझेक आपको चाहूँगी दीटा जाक सामान हम ना नहीं हम सियोर तो किंतु हम ना कहले कहीं हेनी ना पानी जितेबाला तैयारी हाइड्रोजेन को ता बाटर ऑक्सीजन को ता बाटर रखिक पानीटा तैयारी होनी हाइड्रोजेन और ऑक्सीजन को गोटे बांधिक रखी कहते बाइंडिंग एजेंट जदि सी न था बुझीपार तो ताहले कौन था तैयारी हो न था जितेबाला स्प्लिट करदे स्प्लिट मैंने भांगीदेवे से जो बाइंडिंग एजेंटा उड़ीक पलैज
तेणु ओजन नाचुराली कम हम ना जी बांधिक रखी सी कौन कर ओजन कमिज बुझीपार ना ना तेणु ये पचार एमतीका एक्जामपल आमको कहीं देले बुझीपार ना बाइंडिंग एजेंटा बांधि उठी जावापर तार आबसेन्स हाइड्रोजेन ऑक्सीजन से नहीं पशे पानी तैयारी करेंगे ना प्रथम कथा द्वितीय कथा बाइंडिंग एजेंट जब नथिबो ये पानी ओजन ठार कमिज बुझिपारे ना ना ठीक से भाया सेठी जमी बाइंडिंग एजेंटर काम ये संसार गढ़ नारीर काम हो नारी हूँ गोटे बाइंडिंग एजेंट ता बिना सृष्टि संभव हम ना तेणु सी धरी पारनी तार गोटे रोल अच्छी इट हैज ए रोल टू प्ले ए बिग रोल टू प्ले ताको कहते बाइंडिंग एजेंट आउ द्वितीय जिनस कौन सेंट्रलाइज करके धरी रखी से जो दिन पर्यटन धरिक रखी मरी पड़ी कम कर बंची न खाई बंचाई से पर्यटन संसार चलुव कि जो बड़े से कौन कर छाड़ीदवा आरंभ कर संसार भांगी जावा आरंभ कर तेणु नारीर भूमिका को कौन बोधे कहीं अस्वीकार करें ना ये मुझे स्वीकार करुँच पाठ को आसवा कहले अच्छा मुझे दुईटा जिनस कौच कौन ना वोम्यान भितर वोम्यान भितर किए अच्छी मैन बा मेन अच्छा बुझीपार ना धरिक रखी फिमेल भितर मेलटा रही एफी रही तेणु प्रथम जिनस को आसतु कौन आसवा पड़ो ना कौन डब्ल्यू आउ वोमेन बैग भीतर पार्थक्य कौन डब्ल्यू आउ ओ ना नहीं डब्ल्यू आउ ओ दुईटा नुआ नुआ जिनस को सिग्निफाई कर गोटाए हूँ वेल्थ आउ गोटाए हूँ ओ हूँ वननेस वेल्थ आउ वननेस ये दुईटा जिनस जहाँ पाखे रखे जी धरिकी रखे से हूँ बुझीपार तो तेणु मुझे कहूनी जो पुरुष मान पाखे रहे ना कि दुईटा जिनस से रखिंट जो कहते ना नारी को से लक्ष्मी सौंदर्यमयी ऐश्वर्यमयी जो जो आपण मैंने सब जहाँ कहते से धरिकी रखती अच्छा फीमेल आउ मेल भितर डिफरेन्स कौन अच्छी कौन डिफरेन्स अच्छी एफी एफी कहले हूँ आयरन लुहा जमी शक्त से भाया शक्त देखा अबला दुर्बला भाया देखा किंतु संसार से कहीं शक्ति थाए तारी उपर से व्यवहार करती तेणु नारी को अन्य भाषा कह जाए हे नारी हसरे तोर मुक्ता झरे लुहरे लुहरे कौन हूँ हसरे तोर हीरा झरे लुहरे मुक्ता झरे तेणु यही हूँ नारी तार पार्थक्य कौन हसिले तो नाचुराली होची किंतु लुहरे मुक्ता जोटा झरी जाऊँगी से केते टाण आपड़ जानीपारती ना से लुहटा को आपड़ करती निरोला भावती निर्विकार भावती सरल चरल बोलिक भावती एनीवे नारीर डेफिनेशन भितर को आसवा नारी को जब आप भांगी देवे नारीटा केमिति तैयारी है न अरी नारी अबिसिक आ जाए संधि आप जानते संधि विच्छेद बुझती अरी माने हूँ कौन ना शत्रु न माने हूँ जहाँ कहते न हूँ नेगेटिव नास्ती तेणु न अरी तार अर्थ हूँ कौन जी कहार शत्रु नुहति जार कहीं शत्रु ना से हूँ कौन इज इट वैलिड इज इट वैलिड सातटा बेले जातुनि से बजार को जानते कौन हम आपण कहार नरी माने जब किए कौन कहले आप पूरा चंडी बेश धरी मारिया पलि जाइए नचेत सी आपन को बेक मोड़ापी पलि आसो तेणु पचारे एमतीका जिनस कौन गोटे छोटिया एग्जाम्पल दूसरी आप बुझी ने गोटे छोट एग्जाम्पल दूसरी कौन करेंगे ना बुझे गोटे फेमस कविता थिला इंग्राजी कविता से कवितार ना हूँ द मिलर ऑफ द डी डी हूँ गोटे नदी मिलर माने जो मिल चलाए नहीं अटाकल पेसे जी मिलर कहते मिलर ऑफ द डी बुझेगा ना नहीं नदी कूल कौन से दिन तार संध्या ही आसूसी नदी कूल जमी आपंकर जमी ब्राह्मणी बैतरणी ये सब जमी नदी अच्छी सेमती इंग्लैंडर गोटे नदी अच्छी थेम्स नदी अच्छी सेमती गोटे डी नदी अच्छी है मिलर पाखे गोटे जो नदी कूल गोटे मिलर अच्छी अटाकल से चलाऊँगी संध्या जमी हो संध्या जमी हो से मिलरटा कौन करुच्ची बाहर को आसी कौटी से जो तार जो छोटिया कलटाई अच्छी से कलर बाहर ठिया होकर मुँह टे जमी नदी की आप मुँह बुलेक जमी गंगा नदी कूल देखुए से मुँह बुलेक लोक देखुए गीत से गोटे से गीतटाए बोलूँ किए से गीत बोलूँ से जो येटा कहे गोटे गीत बोलूँ से जो गीत बोलूँ से हूँ गोटे फेमस गीत भारी मन रखी था माने ये हूँ आई एनभी नो बडी नो नट आई नो बडी एनभीज मी आउ थे कहूँ मुझे ओडिया कहि किसी व्यस्त हबार ना शुणु शुणु कौन कहला लेखे से गाँची आई एनभी नो बडी नो नट आई नो बडी एनभीज मी मु क्या ईर्षा करे ना
ମୁଁ କାହାକୁ ହିଂସା କରେ ନା 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 ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରେ ନା। ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ କୋର୍ ଅଫ୍ ମାଇ ନଲେଜ ମୁଁ କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରେ ନା କି ହିଂସା କରେ ନା। ଆଣ୍ଡ ନୋ ବଡି ଏନଭିଜ୍ ମି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁନି, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଆଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରୁଛି, ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଆଶା କରୁନି, କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛି, ସିଏ କାହିଁ ମୋତେ ହିଂସା କରିବ ଆଶା କରିବ। ଇଏ ତାର ବସିକି ତାର କ'ଣ କରୁଛି, ଗୀତ ବୋଲୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ବୋଲୁଛି ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଛି, ନଦୀର ଯେଉଁ ପଠା ଅଛି, ଯେଉଁ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା ଅଛି, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାଟାରେ ବସିକି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଘୋଡ଼ା ଟପ୍ 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 କରିକି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାନରେ ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଲୋକଟା ବସିକି ଗୀତ ବୋଲୁଛି। କିଏ ସେ? ମିଲର ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ସେ ବସି ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଭାଲେ ଶୁଣିଲି, କ'ଣ କଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ତାର ବସି ଆରାମରେ ମୁକୁଳା ଜୀବନ ଯହିଁ ତହିଁ ସିନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅନନ୍ତ ଭଣ୍ଡାର, ପୁରା ମନ ଖୋଲିକିରି ବସିକିରି ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ମନ ଖୋଲି, ହୃଦୟ ଖୋଲି ବସିକିରି ଆଖି ମାନେ ପାଟି ଖୋଲି ବସି ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ରାଜା ଅଟକି ଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଭୁଲ ବୋଧେ ଶୁଣିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ଅଟକି ଗଲେ, ତାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବାବୁ ଶୁଣିଲୁ ନା କ'ଣ ଗୀତ ବୋଲୁଛୁ? ନା ଏଇ ଗୀତ ବୋଲୁଛି। ତ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ଠିଆ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ତୋର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଠିକ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଭୁଲ। କହିଲା କେମିତି କ'ଣ? ମୋ ଗୀତଟା ମୁଁ ଗାଉଛି, ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଠିକ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ବୋଲ ଆପଣ କିଏ କହିବେ? କହିଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ତୋତେ କାହିଁ କହୁଛି। ତୁ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଇ ଏନ୍ଭି ନୋ ବଡି ନୋ ନଟ୍ ଆଇ। ତୁ କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରୁନା, ଭଲ ଲୋକଟା, ତୋର ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 2 ୟୁରୋ ପାଉଛୁ, କିମ୍ବା ତୋର ଯେଉଁ 2 ପାଉଣ୍ଡ ପାଉଛୁ ମାସରେ, ସେଥିରେ ତୋର ଖୁସି ବାସିରେ ରହୁଛୁ, ତୋର ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିଛୁ? ନୋ ବଡି ଏନ୍ଭିଜ୍ ମି ବୋଲିକରି କେମିତି କହିବୁ? ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା। ରାଜା ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ମୋର ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେଥିରେ କେହି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, କେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତୋତେ ଈର୍ଷା କରୁଛି, ତୋ ଭଳିଆ ମାନେ ଖୁସିରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ଟା କହ, ତୁ ଭଲ ଲୋକଟା, ତୁ କହିବୁ ଆଇ ଏନ୍ଭି ନୋ ବଡି ନୋ ନଟ୍ ଆଇ, କିନ୍ତୁ ନୋ ବଡି ଏନ୍ଭିଜ୍ ବୋଲିକରି କହ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆପଣ କିଏ ସେ? ନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା, ତୁ ହେଉଛୁ ମିଲର। ତୋ ଭିତରେ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଛି, ତୁ ହସି ପାରିବୁ, ଖେଳିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁ ଈର୍ଷା କରିନପାରୁ, କାରଣ ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ, ଉଚ୍ଚତର ସୋଲକୁ ଚାଲିଗଲଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଈର୍ଷା କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ କେମିତି କ'ଣ କହିବୁ? ତେଣୁ ସରିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନ ଅରି କ'ଣ ହେଲା, ନାରୀ। ନ ଅରି ନାରୀ, ଯିଏ କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, କି ଯିଏ କାହାର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନାରୀ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ବି ଜଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ମୋର ବି 100 ଜଣ ଶତ୍ରୁ ଅଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ନାରୀ ନୁହଁ? କାହିଁକି? ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ଚଳେଇ ପାରୁନାହିଁ, ସଂସାରଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କି ସଂସାରକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ନାରୀ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଦେଖାଗଲେ ବି, ନାରୀ ପଦବାଚ୍ୟ ହେଲେ ବି, ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀତ୍ୱର ଯେଉଁ ଆଭୂଷଣକୁ ପିନ୍ଧିଛି ସିନା, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯେମିତି କାଲିନା ବୋଧେ କହୁଥିଲି, ରୂପାର ବହୁଟି ପିନ୍ଧି ରୂପା ହେଲି ନାହିଁ, ସୁନାର କଙ୍କଣ ପିନ୍ଧି ସୁନା ହେଲି ନାହିଁ, ବୋଲ ମୁଁ ଯାହା ଥିଲି ତାହା ରହିଗଲି, ମୁଁ କିଛି ହେଲି ନାହିଁ। ସବୁ ଦେଖିଲି, ସବୁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଶେଷ ବେଳକୁ ଯାଇକରି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅନୁଭୂତି ତ ଲେଖିଦେଇ ଗଲେ, ତାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଲୋକ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିକିରି କହିକିରି ଯିବେ କି? ସେ ଲୋକଟି ତାଙ୍କୁ ନିରାଳସ ଭାବରେ ଅନେଇ ରହିଲା। କ'ଣ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍? ବିରାଟ ଦାର୍ଶନିକ, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୁଗକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍? ସେ ନିରଳସ ଭାବରେ ରହିଗଲେ, ନିର୍ବିକାର ହେଇଗଲେ, ନିସ୍ତେଜ ହେଇଗଲେ, ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଗଲେ। ଛୋଟିଆ କରି କହୁଛି, ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍? ଲାଇଫ୍ ଲଷ୍ଟ ଇନ୍ ଲିଭିଂ। ସେତିକିବେଳେ ବସି ଭାବିବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କଲି କ'ଣ? ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ୍? ଲାଇଫ୍ ଲଷ୍ଟ ଇନ୍ ଲିଭିଂ। ଜୀବନ, କେଉଁ ଜୀବନ କଥା କହୁଛ? 10ଟା ବେଳେ ଚାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, 5ଟା ବେଳେ ଆସ ଭାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜୀବନଟା ହେଇଗଲା ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ। ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନ। ମୁଁ ଜୀବନର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଜୀବନର ମାନେ କ'ଣ, ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ନା ଗୃହିଣୀ କହନ୍ତି, ନା ଗୃହିଣୀ କହନ୍ତି, ନା କ'ଣ କହନ୍ତି, ନା କ'ଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୃହିଣୀ। ଗୃହିଣୀ ମାନେ କ'ଣ? ଗୃହିଣୀ ମାନେ କ'ଣ? ଗୃହିଣୀ ମାନେ ହେଉଛି ଗୃହର ମଣି। ଗୃହର ମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଗୃହ ହେଉଛି କ'ଣ? ଘର। ତାର ଯେଉଁ ମଣି, ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମଣି। ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ନା ଆଗ ଅଛି ନା ପଛ ଅଛି, ନା ଉପର ଅଛି ନା ତଳ ଅଛି, ଶୂନ୍ୟ ପରି ମୁଁ ବୁଲୁଛି, ତାହେଲେ କେଉଁ ପଦବାଚ୍ୟ ନେଇକରି ମୁଁ ଗୃହିଣୀ ହେଲି, ଗୃହର ମଣି ହେଲି?
ଯେମିତି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକକୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ତ ବହୁତ ବହି ଲେଖିଦେଇ ଗଲେ, ବହୁତ କିଛି କରିଦେଇକରି ଗଲ, ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲେଖକ, ବହୁତ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲ, ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କହିବ ତୁମ ଜୀବନର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଶା ନେଇକରି ତ ଯାଇଥିବ? ନା ହଁ ମୁଁ ଆଶା ନେଇକରି ଯାଇଛି। ନା କ'ଣ? ଏ ଜନ୍ମ ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବି, ଆର ଜନ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏ ବହି ଖଣ୍ଡକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିକରି ପଢ଼ୁଥିବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିବି ଧନ୍ୟ ହେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏମିତି କିଛି ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଥିଲ। ସିଏ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲା ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ସେଇ। ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ତିଆରି କରିଯାଅ ଯାହାକୁ ଜୀବନରେ ଅନ୍ତତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ସେଇ ରେକର୍ଡ଼କୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିବ, ଅନ୍ୟ କେହି ଯେମିତି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏମିତି କିଛି କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାବି ନେଇଯାଅ ନିଜ ପଛରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେମିତି ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାର ପ୍ରୟାସ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଗୃହିଣୀ ହେଉଛି ଗୃହର ମଣି। ମୁଁ ଟିକେ ପାଠ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କହିଥିଲି? ଟ୍ରୁ ଡୋମେନ୍ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଆଉ ମାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳା ଯେଉଁ ନାରୀ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ହେବା କଥା, ତାଙ୍କର ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ରହିବା କଥା, ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ସଂସାର କେମିତି ରହିଲା। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋଟାମୋଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭ୍ୟୁ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ଡିଭାଇନ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍। ନାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ତ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଯେଉଁ ଘର, ତେଣୁ ଆ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ କିଛି ବୁଝିନାହୁଁ। ଜୀବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ବୁଝିଛୁ, ଜନ୍ମ ହେବ, କିଛି ବାଟ ଚାଲିବ, ମରିଯିବ। କହିଲେ ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେବେ ଆସିନଥିଲ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍? କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲ? ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡିଭାଇନ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସେଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ତିନିଟା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟେ ମେସେଜର ତିନିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏମ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍? ଏଥିରେ ପୁରୁଷ ନାରୀର ସଂଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଜାର ହଜାର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ତାକୁ ଯଦି ଖୋଜିବେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଲେଖା କେଇଟା ହାତ ଗଣତା ମେସେଜ କିଛି ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଯେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ାଏ ଯେତେ ଦୂର, ଯିଏ ଯେତେ ଗଭୀର ଯିବ ସେଇ ଅନୁପାତରେ ପାଇବ। କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, କେହି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତା ଭିତରକୁ ଯେମିତି ପଶୁଥିବେ ସେମିତି ଅନୁସାରେ ପାଉଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଦେବା ପାଇଁ ବା ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମେସେଜ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ଭିତରକୁ କେମିତି ଯିବା ସେଇ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲେ? ଟୁ ନୋ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଟୁ ନୋ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା? ଜାଣିବା। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମସଜିଦରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଗିର୍ଜାରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଜେସସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିକରି କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଟୁ ନୋ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ବୋଲିକରି କାହିଁକି କହିଲେ? ଜାଣିବି ନାହୁଁ। ଯାଉଛୁ କେଉଁଠିକି ନା ମାରତାଳି ଉଠାତାଳି ମନ୍ଦିର ଯାଅ, ଯାଇକରି ପୂଜା କରିଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସ। ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ରହୁଥିଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳୁନଥିଲା। ଲୋକ ସବୁ ଆସିକରି କାର୍ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ମିଳୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କୁହାହେଇଥିଲା, କ'ଣ କରିବୁ? ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ଉତ୍ତର କୋଣରେ ସମୁଦ୍ର ପଟକୁ ଯେଉଁ ପଟଟା, ସେଇ ପଟରେ ଏତିକି ହାତ ଆଗରେ, ଏତିକି ଫୁଟ ଆଗରେ ବସିବୁ। ସେଠି ବସିକରି ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖି ଦେଇକରି ଯିବୁ, ସବୁ ଯାକ ତ ଘରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ନେବେ, ଯଦି ସେ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ର ବ୍ଲେସିଂ ଦେବେ, ନା ନା ପିଙ୍କ୍ ଦିଏ ନା, ମୋତେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ବ୍ଲେସିଂ ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ନେଇକରି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବି, ମୋ ପୁଅଟା ଆଇଏସ୍ ପାଇଯିବ। କେଉଁଠି ସମ୍ଭବ? ଏ ଯୁଗରେ ତ ଆମର ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେ କେମିତି ବୁଝିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନ ଫଳିଲା ସେ କାହିଁକି ବା ଆସିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ମେଟେରିଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ ସେଥିରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ନା ଟୁ ନୋ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି କହିଲେ ଟୁ ନୋ ଦ ଡିଭାଇନ୍? ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ନୋ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ। ସେ ନୋ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ଜୀବନରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? କାଲି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଥିଲେ, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲିକରି କିଏ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଲାଇନ୍ ମାତ୍ର କହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କଲେ। ସେ ନିଜେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ? ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହରେ ମୁଁ ଭଗବାନ, ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ଭଗବାନ। ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ କ'ଣ, ଛିନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ, ସେ ଭଗବାନ କେମିତି ହେଲେ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ଦୀପଦ କେଉଁଠୁ ଶୁଣିଦେବା? ଆରେ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଯୋଡ଼ି ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଅତିମାନସ ଅବତାର ହେଲେ ସେଇ ପର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଅତିମାନସ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭଗବାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି?
କେଉଁ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଯୋଗୀ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାଯୋଗୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ସେଠି ଆପଣ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେତେବେଳେ କହିବେ କଳ୍କି ଅବତାର ଅନ୍ତିମ କଳ୍କି ଅବତାର କଳ୍କି କେଉଁଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହିଁକି କଳ୍କି ସେ ଜିନିଷ ଭାବିବେ। ସବୁ ଯାକ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକରି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଯୋଡ଼ିକି ଫ୍ୟାବ୍ରିକେଟ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜାହାଜ ତିଆରି କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଉଥିବେ ସେ ହେଇଥିବ କଙ୍ଗ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି ମୁକମ କରତି ବାଚାଳମ୍, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା ସାଲବେଗ ଜଣେ, ଦାସିଆ ବାହୁରି ଜଣେ, এইভাবে অবস্থা ভিতরে আপনার জাঁচান দ্বিতীয় এপর্যন্ত সৃষ্টি হয়ে পু না। তেমন আমি কেমিতি কোণ যা কোণ করা ভাবিকি যাওয়াটা ভালো। তেমন বর্তমানে কোণ কহিলেন সেকেন্ডটা হচ্ছে কোণ টু টু বিকম দ ডিভাইন। নড়িয়া কদলী নেই পূজা করা লোক আমি কৌছ টু বিকম দ ডিভাইন, ইজ ইট পসিবল আট অল? বুঝিপারছেন না, হসিকি উড়াই দেবে। থার্ডরে কৌন টু মানিফেস্ট দ ডিভাইন, কলে 7 জন্ম ভিতরে হয়ে পারিবনি ভাই পাঠচক্র বন্ধ। এমিতি তো বন্ধ করি অনলাইন আমি চালিছু, এମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛୁ, ପାଠଚକ୍ର ସବୁ ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ ହେବ ଟୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଦ ଡିଭାଇନ୍ କହିଲେ 7 ଜନ୍ମ ଭିତରେ ହେବ ନା, ଯାହା ଟିକେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତକୁ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ ହେଇକରି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିବେ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ସୋଲ୍ ଆସୁଛି, ତାର କେତେ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ତାର ପରଫେକ୍ସନ୍ ହେବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇଠି କେମିତି କ'ଣ କରିଦେଇକରି ଯିବ, କେତେ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଇପାରିବ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବ। କାରଣ ମୁଁ ସୋଲ୍ ତ ମୂଳରୁ ଜାଣିନି, ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଯୁଗରେ ମୁଁ ଇଭଲ୍ଭ କେମିତି ହେଉଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆସି ଯିଏ ନ ଆସିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଅନ୍ତତଃ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୂଳରୁ କୁହୁଡ଼ିରେ ପହଁରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠିକି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା କଥା କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି 5-7ଟା ଜିନିଷ କହୁଛି, ଭଲ କରି ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ ଟିକେ, ଅନ୍ତତଃ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ କଲେ ନ କଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ, ପାଣି ପାଖକୁ ନେଇଯିବା, କିନ୍ତୁ ପିଇବା ନ ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହୁଏତ ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନେଇକରି ପାଣିଟା ଦେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ପିଇବେ ନ ପିଇବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଜର ପାୱାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲେ କ'ଣ, ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୁଗର ପ୍ରବାହରେ ନାରୀ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍। କାହିଁକି ଆପଣ କହିବେ ମୋର ତ କାମ ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଲେ ମୋ କାମ ସରିଗଲା। ଡିଭାଇନ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନରେ ମୋର କ'ଣ ଭୂମିକା ଥିବ? କାହିଁକି ମୁଁ କରିବି? ମୁଁ କ'ଣ ପାରିବି ନା? ୟୁ କ୍ୟାନ୍, ତୁମେ ପାରିବ। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ନା ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାରୀ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଯାହାକୁ ନାରୀ ବୋଲିକରି କହୁ, ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣ ବି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୁଁ ପୁରୁଷ ନାରୀ ନୁହଁ। ଏଠି ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି କୌଣସି ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତାହା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଜେ ନିଜେ ବାହାରିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବାହାର କରିପାରିବେନି। ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟିଭ୍ କନସିୟସନେସ୍। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ 4-5ଟି ଲାଇନ୍ କରିବି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ମୁଁ କିଏ। ସେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ଭାଇ ଅନ୍ୟ ପଛରେ ରହିକରି ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିବା ପାଇଁ? ମୋର ତ ନିଜର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହେଇପାରେ ମୁଁ ହଜି ଯାଇଛି, ମୋ ଚାବିକାଠି ହଜି ଯାଇଛି, ମୋର ଯେଉଁ ଲକର୍ ଥିଲା ସେ ଚାବି ମୁଁ ହଜେଇ ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ହେଇକରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଥରେ ପାଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯିବି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସେଇ ଯେଉଁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଚାବିଟା ଏଠିକି ଦେଇଦେବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କ'ଣ, ତମେ ଜମା ଏଇ ଯେଉଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ନାରୀ ନୁହଁ। ତୁମେ କିଏ ସେ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ନାରୀ। ନହରି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ କହୁନଥିଲି, କହୁଥିଲି ଏଇ ନାରୀ। କହିଲେ ମୋର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଡିଭାଇନ୍ ମଦର। ଏଇ କଥା ଜାଣିଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋତେ ଚାବିଟା ମିଳିଗଲା। ଚାବିଟା ମିଳିଗଲା, ମୁଁ ଅର୍ଡିନାରୀ କାମ କ'ଣ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନୁହଁ। ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, କ୍ରିଏଟିଭ୍ କନସିୟସନେସ୍। ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା, ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଉନି। ଚେତନାଟାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନବୀକରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଚେତନାର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ, ହଁ ଗୋଟା ଚାଲିଛି, ଯିବା ଟିକେ ପାଠଚକ୍ର ଦେବା, ଟିକେ ଫୁଲ ଦେଇଦେଇ ଆସିବା, ଏଇଟା ବାହ୍ୟ ଦୁନିଆ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଦେଖିବ ସେଠି କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏଠିକି ଆସୁଛୁ, ରିଲିକ୍ସକି ଆସୁଛୁ, ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଯାଉଛୁ, ସବୁ ଜାଗା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଚେତନାରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଗୁলো ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିବ, ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଡିଭାଇନ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କନସିୟସନେସ୍। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍କି ଆସନ୍ତୁ, କିଏ ସେ? ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କ'ଣ, ଟ୍ରୁ ଡୋମେନ୍ ଅଫ୍ ୱିମେନ୍ ଇଜ୍
एज कौन हो स्पिरिचुआल बुझीपार बुझुं ना कष्ट हो बड़ पाटे कहना पछपट जो मैंने बस शुणुन ठीक ठाक चली तो आपण मानकर ठीक ठाक चली तो शुणु आसी दीपद शुणी दीज कौन है आप आसिक पहुँचे लोक अच्छा आम स्टेज को देखिक भाषण दो बुझीपार स्टेजर अवस्था कौन जा बसिक देखिक कहीदेलु बर्तमान जो सकाल स्टेज ये स्टेज भितर आकाश पाताल तफात अच्छी कहीं पिला ना आपण मैंने बसी अंततः दीपद नहीं जीवन में कहे कारण मिनिमम मत जहाँ लगुच मु 20 जन लोक पाठ पढ़ाऊँ दिन राति 12टा 1टा 2टा पर्यटन 20 जन लोक पाठ पढ़ाऊँ जाकि विभिन्न ग्रुप क्लास नौकरी विभिन्न जगह भाषण दौरान मोर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मोर जी धारणा मिनिमम 20 से बहुत बढ़िया भाषण दौरान मुझे ना कही बहुत बढ़िया भाषण दौरान केस पढ़ेबार अलग आपण मान केस अलग पिला माने बसी केस अलग तेणु अंततः जो किसी समय भाई केत टाइम हम मत कहे तेणु आउ 10 मिनट तो तेणु यही अवस्था भितर कौन होती कहते कौन ना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड पावर मु ऑर्डिनरी लोक नुहे धर्म नहीं नड़िया कदली नहीं पूजा करने को आसनी कि मत भाई डाकी मुझे जी मो फंक्शन को भाई जी या नुहे मोर धर्म हूँ से जिनस कौन हो भितर लव अच्छी एंड्योरेंस अच्छी आउ कौन अच्छी कहते कौन इंट्यूशन अच्छी 3टा जिनस आप भीतर अच्छी लव प्रेम तो नाचुराली अच्छी घर संसार को जो कहले ना सेंट्रलाइजेशन करके आप बांधिक रखिंट सेकेंड जिनस हूँ कौन ना आपण पाखे एंड्योरेंस सहीजे सहन शक्ति तृतीय जिनस हूँ कौन इंट्यूशन इंट्यूशन हूँ बोधि बुझीपार तो बोधि अध्याय को आसिक पहुँचले इंट्यूशन काम करुच्ची देखीदे जानीदे या किसी हाँपाई जाऊँगी इंट्यूशन काम करुच्ची ये सब जिनस दिखाई कहीं आपण मानक देहाबार कारण हूँ कौन टू ओवरकम द ऑब्स्टैकल्स जो विपद आपन को जीवन में आसूची ताकू केमिति अतिक्रम करेंगे से कौन कर ये जिनस आपको दिखाई जदि आपण मान पाखे आम पाखे पुरुषों पाखे थी ताल आम जानू कौन ना आम से नारीपद बाच्य हेलुँ ये हूँ नंबर 3 नंबर 4 हूँ कौन नर्चरिंग एंड क्रिएशन नर्चरिंग एंड क्रिएशन गछटा मरी जाऊँगी सृष्टि करदे सब गछ जाक उठिक बर गछ हम ता ना केते मरी जाती केते कुआड़ हो जाती यांकर काम हूँ कौन पानी दे खाद्य दे हॉर्मोन छिंची छिंची कौन करेंगे ना सृष्टि प्रवणता को नहीं जीवे कौन करेंगे ना क्रिएटिव पावर करेंगे नर्चरिंग तापर हूँ कौन ना जो क्रिएशन गिव फॉर्म टू नॉलेज जो साधारण ज्ञान को सेमाने कौन करती ना एम्बडी करती एनलाइटेन करती सेमानकर धर्म द्वितीय जिनस हूँ कौन द्वितीय हूँ कौन ता भितर कहते कौन न्यू लाइफ एंड पॉसिबिलिटी जन्म दे लोक रहीगले हस्टेल नहीं छाड़दे मो कम सरीगला कहना ना से कथा करने तुम्हें आसी न जो तुम कम हूँ कौन न्यू लाइफ एंड न्यू पॉसिबिलिटी प्रति मुहूर्त जीवन को गोटे नुआ स्पर्श दब से तुमको नारी दिहाकर छड़ा जाइए तार परवर्ती अवस्था कहते इक्वालिटी एंड कम्प्लीमेंट मनीष पुरुष आ नारी ये 2टा जाक अलग अलग एका प्रकार क्रिएशन एका प्रकार क्रिएशन होते सी कहीं तलू जी ये कहीं ऊपर को जी कौन होते मेन एंड वुमेन आर इक्वाल इन द स्पिरिचुअल व्यू कहाँपाई माने किसी बड़ कि छोट ना इक्वालिटी आउ गोटे जाऊँच कौन कम्प्लीमेंटेशन तेणु जो लिमिटेशन अच्छी ताकू कौन करेंगे ना छाड़देवे आउ गोटे जिनस हूँ इनर लिबरेशन लिबरेशन माने कौन लिबरेशन काम हूँ मुक्ति ताल मुक्तिर अपोजिट कौन थी ना बंधन थी नाचुराली बंधन थी तेणु कौन थी जमी असत्य भितर बंधी जो जो माने अंधार भितर बंदी तापर होती कौन मृत्यु भितर बंदी यही जो सब भितर बंदी अच्छी से आपको यू हैव टू गेट लिबरेटेड माने बुझुन तो मुक्त होकर केमी आगू जी सी जिनस करने को पड़ो तेणु आप बंदी निजक जेपर्यंत न बंचई दुनिया को बंचई पारे श्री अरविंद सुंदर भाव में कहते ही हु वुड सेव द वर्ल्ड मस्ट 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 कौन होती सेव हिज ही हु वुड सेव द वर्ल्ड मस्ट शेयर इट्स पेन जी ये पृथ्वी को रक्षा करने को आसो पृथ्वीर पार्थिव जंत्रणा को निजे बुझे पड़ो निजे कौन कर कौन कर सेयार करने को पड़ो जी अन्य को रक्षा कर प्रथम रक्षा कर निजक जब निजक रक्षा करेंगे दुनिया क्या रक्षा करेंगे चिंता कर तेणु ताकू प्रथम हूँ कौन निजपाई निजर जो जिनस अच्छी करवा आरंभ करेंगे तापर परम कथा हूँ शेष में कहले जो आइडियालिज्म ऑफ सावित्री जिते से जानुंट 12 स्वीट विंग्स मंथ्स आर गिवन टू हिम एंड हर दिस डे रिटर्निंग सत्यवान मस्ट डाई 12टा मास अच्छी यही दिन जो दिन आसिक पहुँची से कौन हम सत्यवान मस्ट डाए ये हूँ गोटे आक्षरिक जिनस लिजेंड सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन से बर्तमान आपण धर्म होती सावित्री सिंबलिकाली धरी नियंतु नारी सी तो कहता ना मुझे छाड़देवी तो माँ जो फिजिकाल मदर ह्यूमान मदर माँ फा सहित सावित्री कौन संपर्क ना तथापि मुझे कहानी छल कहूँ तो कौन कहते जदि जदि यही भाया जिनस होता सी तो भांगी पड़ी था ना मुझे आउ गोटे क्या धरदेवी ना सी तो तार गला कौन कला मोर से कौन बुझार अच्छी किंतु प्रोब्लेमटा कौन है
सी कौन कले मु आसी मोर मिशन हूँ या मोर भिजन हूँ या मृत्यु उपरे विजय लाभ करने को आसी प्रेमर पताका उत्तोलन करने को आसी पड़ी जाऊा पृथ्वी को उपरकू टेक आसी स्खलित अवहेलित मनुष्य को ऊर्ध्वक नापी आसी यही मोर मिशन यही मोर भिजन मुझे भूली ना तेणु नारी मैंने बुझा दरकार व्हाट इज माय मिशन एंड व्हाट इज माय भिजन तार परवर्ती अवस्था कहते कौन ना आइडियल ऑफ श्री अरविंद कौन कहते ना ये होती नारी होती शक्ति नारी होती शक्ति अबला दुबला करके ठाली दियो नहीं से कौन कहते शक्ति मुआड़ को जाऊनी अंतत बोधे भावुँ 5 मिनिट मो पाखे समय अच्छी मु समय बंद करी गोटे छोटिया कथाटे कहूँ बंद कर दूसरी विराट कहानी ये मात्र आपको कही आपको तेणु जानूे पाठ कौन मुझे किसी कहीपर गोटे भल कथा कहूँ शुणु कंटाक्ट मैरिज ना शुणी फ्रेज शुणी मुझे कंटाक्ट मैरिज गोटे लाइन कहि आपको बंद करदेवी कंटाक्ट मैरिजटा यही थिला गोटे केलाटाई थिला गोटे केलुणीटे जानते ना नहीं केला केलुणी जानते ना नहीं गोटे केलाटाई थिला केलुणीटा थिला दी जन कंटाक्ट मैरिज करते वर्षे बुझिपार ना होगला एमती किसी दिन खुशी बसी बोलला से खुशी थे आमर प्रोफेशन संगे आम कौन हो आमर प्रोफेशन हूँ ये जो दिन शेष दिन जो दिन कौन हम सरीज बुझिपार ना काली सका को ना मु तोर हेबी ना तू मोर हम बुझिपार मुमिति कई मुमिति कई मुमिति कई जहाँ पाई उपरे केबे जन्हउइनी केबे जन्हउइनी केबे जन्हउइनी मुमिति कई मुमिति कई गोटाए वर्षर आज शेष दिन दुई जन जाक परस्पर परस्पर हाथ छाड़ी चली जाए यही समय केलुणीटा कहूँ राति 12टा पर आम कहीं दुनिया रे कहीं नुहति तू ना तू मते चिन्हबू ना मु तते चिन्हबी ना मु तोर हेबी ना तू मोर हबू ए जीवन रे मो जीवन रे तोर कौन दखलदारी नथिबो कि तोर इच्छा विरुद्ध रे मु केबे तो सामना को जीवा को प्रयास करिवे नाही राति 12टा पर हमर कंट्राक्टटा सरी जीवो तेणु कौन कहवाक चाहूँ ना गोटे दिन मुझे चाहूँगी तो सांगे जाती जांगलिक परिवेश भितर बुलती जंगलर जंगलिकता भितर निजको हजई दियंती किए जाने काले जदि पवनर मोड़ बदल किए जाने क्या गुड़ी केमिति कटिब डन राजी हो गले दुईजन जाक गले जंगल भितर पशि खुशी बसी जाऊँच आज पर कंट्राक्ट सी दुईजन होती स्वामी स्त्री जाकर पहुँचले गोटाए जगार आसिक पहुँचला केलुणी कहूँ केउट सरी केला कहूँ केलुणी की कहले यू मोर कर्म आरंभ है कहले केमितिका कर्म ना जो साप गुड़ाक आसवे कौटी चली चली आसवे दल बाय ग्रुप लाइन रे आसवे मुझे अपेक्षा कर जो शेष सापटा जोटा थी तारी आगे बाड़ीटा को जाकर पकई बाड़ी बसबी बुझीपार तो अन्य मैंने जानीपर ना पशिजे मुझे छाड़ी विषदांत छाड़ी कौन करी पेटी पूरे आनी मोर कम सरीज जदि कौन जदि असुविधा हो जाए माने वर्षक भितर सबुदिन होता असुविधा होता किंतु जदि लगे जदि कहीं किसी तो हवा जाऊँगी ना कहीं कहते केला केले कंट्राक्ट मैरिज किसी तो हम बुझे ना तेणु कहला कुछ कुछ होता है नहीं बहुत कुछ होता है तेणु किसी तो गोटे समथिंग न्यू विल हैपन कौनटा हम से चिंता कर देखूँ कहले कौन हम जदि किसी असुविधा हो गला माने सापटा जदि बुलिक मते चोटटा पकाए ताहले तू कौन करू ना मुझे किसी जानी ना तो जनईदेवा तो हूँ मोर धर्म कहले कौन करू ना गदाटा रखी था ये गदटा को देदेबू आउ जाली कौटी मो विषन में जो जाऊला सतु सत सापर से रास्तार जमी आप कौन एलिफेंट करिडर ये सब जमी कहते सेमती भर आसला किए सी बाहर की आसला से बाहर की आसला ये सब कौन कला कहले देखला जो सरी जाऊे जो लास्ट विंग टेलटा जोटा शेषटा था नहीं बाड़ीटा पकईदेला बुझीपार तो बाड़ीटा पकईदेला ये तो हुए आ कौन कि तो गोटे नुआ किसी थी बोलिक आपको कहानी कहूँ ना तो ये सरी जाता कहानी से कौन कर सी जाने सी धरिक बसी जाइए समय देखला बेलू जो सापर भितर जो लाइनटा था से लाइनटा शेष नाला हुए तो किसी साप थे सी कौन कर जानते ना डिलिंक हो जाता मझे किसी गैप रही जाता सी जो देखा आरंभ कले सापटा को कौन कर ये जाकर पकई दे सारा से रागी थे ना कौन करेंगे नाचुराली बुझे ना से कौन कले आसिक पहुँचले कौन करेंगे बुझीपार चोटटा मार आरंभ कले ये दृश्य देखुचे किए से असहाय के सहूचे किए से
କେଳା ସହୁଛି କେଲୁଣୀ ତାକୁ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ସାପ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କେଳାଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ସାପ ଧରିଲା ବାଲା, ଧରି କରିକି ମାଡ଼ି ବସିକିରି କ'ଣ କରୁଛି ରଖିଦେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ। ରଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମାନେ ସିଏ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଗଦ ଦେଲା ତାର ସେନ୍ସ ଆସିଗଲା। ଏନିୱେ ସାପଟାକୁ କ'ଣ କଲା, ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଲା, ପେଡ଼ିରେ ପୁରେଇଲା, କହିଲା ଚାଲ ଯିବା କେଉଁଠିକି, ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ମାନେ ଆଉ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଳା କେଲୁଣୀ କ'ଣ କରିବେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଚର, ପରସ୍ପର ଠାରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ କେଳା ପଚାରୁ ଯିବା ବିଦାୟ ବେଳର ବିରହ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଗଣିବାର ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି ଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଜୀବନଟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିରହ ବେଳାରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା କେଳା କେଲୁଣୀ କହୁଛନ୍ତି, କେଳା ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା କ'ଣ, ଆଜ୍ ପର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ, ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଉ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ନା ମୁଁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ଥିବି ନା ତୁ ମୋର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିବ। ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବୁ, ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବି, କିଏ ଜାଣେ କାଳର କୌଣସି ପ୍ରଗତି ସ୍ଥଳରେ ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ଦେଖା ହେବା କି ନ ହେବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ତୁ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ମୋତେ ଗଦ ନ ଦେଇକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳକୁ ମୁଁ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ କି ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁ ତ ଗଦଟା ନ ଦେଇକରି ଚାଲି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେ ଗଦଟା ଦେଇ ମୋତେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଲୁ କହ। ନାରୀ ହସି ଦଉଛି। ନାରୀ କିଏ ସେଠି, କେଲୁଣୀ ହସି ଦଉଛି। କହିଲେ ମୋର ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ବି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହଁ। କହିଲେ କେମିତିକା କଥା, ଆର କଥା କ'ଣ ନା ତତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମୁଁ ଅୟସୁଲକ୍ଷଣୀ ହେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ବିଧବା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ନାରୀର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ପୃଥିବୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଯେଉଁ ଯେତେ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କଲି ତାର ସାର କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୁଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇବା, ତୋତେ ନୁହଁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଜିଓ और जीने दो, जिंदगी की साथ भी जिंदगी की बात भी। ଏ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନେବା ହେଉଛି ତୋର ଧର୍ମ। ତାପରେ ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ। ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ସେ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ଅତଏବ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଅୟସୁଲକ୍ଷଣିତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବିଧବା ହେଇକରି ମୁଁ ଏ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି କେମିତି। ଅତଏବ ନା ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପାରିଲି ନା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚେଇବାର ଥିଲା, କାରଣ ନାରୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସିନା ଈର୍ଷା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ହେଉଛି ଜୀବନ ଚେତନା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନାରୀ କାଳୀ ହେଇକରି ସଂହାର କରିପାରେ, ଦୁର୍ଗା ହେଇକରି ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ହେଇପାରେ, ସେଇ ସୀତା ହେଇକରି ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଖାଲି ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି 14 ବର୍ଷର ବନବାସକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ସେଇ ନାରୀ ମା ହେଇପାରେ, ସେଇ ନାରୀ ଜାୟା ହେଇପାରେ, ସେଇ ନାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଆଉ ସେଇ ନାରୀ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇପାରେ ଯେବେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଆସେ ତାର ଅବିଶ୍ୱାସ। ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯିଏ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି କି ହାତରେ ଯିଏ ଶଙ୍ଖା ଦେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଆସିବେ, ଧ୍ୱଂସ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନାରୀ ହେଇ ରହିବି ନା ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅବୁଝାଏ ମନ ମୋର କେବେ ସେ କଥା ବୁଝେ ନା, মাগে সে রূপা জন্ম মোতে জমা মোহাত পায় না, জমা মোহাত পায় না। রূপা জহ୍ନ ଉପରେ ଦିଶୁଛି, ସେହି ରୂପା ଜହ୍ନକୁ ମାଗିକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଆଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୂପା ଜହ୍ନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ରୂପା ଜହ୍ନ ହେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ରୂପେଲି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସୁନେଲି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଜୀବନଟା କେମିତି ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଜୀବନଟା କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ବିତି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାଉଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଉଠେଇ ନେବାକୁ। ମା 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 କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, କ୍ଲାଁ ତ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ।
भाई 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 केते मु रड़िली नदेले उत्तर केई देखिली अरण्य जनसमाज रे देखिली अरण्य श्मशान घाट सर्वत्र देखिली मातृपाद चिन्ह नहेला मातार भेट मातृपाद चिन्ह को तो देखुचंती तो कोठी ना कोठी पाखरे अछंती काहेकि भांगी पडुचंती काहेकि एमिति रास्ता रू चली जीवा पई चाहुचंती काहेकि एमिति रसहीन होइकरी चली जाउचंती आसंत खोजिबा अंततः रारी मानक जो कहंती जो तार दुर्बलता अछि सेथिरु मुक्ति पाई जिबा पुरुष माने जो माने आसंत आपणकर तिनिटे दुर्बलतार मुक्ति पाई जिबा तापरे देखिबे पुरुष माने नारी हेइ जाउचंती नारी माने पुरुष हेइ जाउचंती एक संघबद्ध जीवन आसिकरी पहुंचुची जीवा आरंभ करूची मु जीवी जह्न खोजी तारा खोजी 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 झरणार सुह मु जीवी तुमरी परी खोजी मोर पिता माता निर्मली लता तले अरुंधती तारार आलुओ। वंदे मातरम। समस्त प्रणाम। धन्यवाद।